سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في نشرة الولايات لهذا اليوم الثاني من سبتمبر 2020، وتكون بصحبتي في تقديمها باللغة الفرنسية الزميلة استيل عبد القادر. مساء الخير استيل. Bonsoir Abdelkader Haroun, bonsoir à tous. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal des provinces. Au sommaire de cette édition, le ministre de la Jeunesse et des Sports a tenu une rencontre avec les autorités administratives et les différents responsables en charge des disciplines sportives de la province du Mayo-Kebbi-Ouest. Tous les mots qui entravent le fonctionnement du secteur sportif ont passé au pain fin. Reportage d'Oba Djongsala. Dans la province du Mayo-Kebbi-Ouest aura permis au ministre de la Jeunesse et des Sports de recueillir les doléances de la jeunesse et de constater les manquements. C'est à travers une série de rencontres qui a commencé tout d'abord avec le personnel de la délégation provinciale de la jeunesse et des sports. Au ministre, le délégué de la jeunesse et des sports du Mayo-Kebbi-Ouest, Tobobe Wassiri François, a décliné les défis auxquels fait face la délégation. Ils sont exprimés en termes de manquement d'équipement et matériel sportif, insuffisance d'infrastructures sportives, de personnel d'encadrement, doublé de manque de documents didactiques pour l'enseignement d'EPS dans les lycées et collèges. Ensuite, c'est au tour des leaders de jeunes et associations d'échanger avec le ministre. Ils lui ont exposé les problèmes qui sont les leurs. Puis, les présidents des différentes ligues de la province ont été également reçus par le ministre. On ne peut pas régler toutes les difficultés en un coup, mais allons faire de notre mieux pour que certaines conditions puissent être mises afin que cette vision 2030, le Tchad que nous voulons, qui est porté par le maréchal du Tchad, puisse en réalité être répercutée au niveau local. Le développement global ne peut passer qu'à travers les petites actions au niveau local. Pour rallumer la flamme de l'espoir au sein de la jeunesse du Mayo-Kebbi-Ouest, le ministre a procédé en outre à la signature de conventions et à la remise des chèques aux bénéficiaires des fonds d'appui à la jeunesse, soit 21 millions au total pour 16 projets jugés crédibles et des équipements sportifs aux différentes fédérations. Pour toucher de doigt les réalités, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Routoua Mohamed Ndonga Christian, a dû visiter l'étable d'une ancienne bénéficiaire de fonds de faunage. Ensuite, une visite dans le parc sportif de Pala lui aura permis de tout cerner les problèmes de la jeunesse du Mayo-Kebbi-Ouest afin d'apporter des solutions idoines. سلمت وزارة الصحة العامة والتضامن الوطني إلى المستشفى الولائي لمدينة آتيا جهازا جديدا لكشف فيروس كورونا السيدا وداء السل. جرت المناسبة بحضور بعثة من الوزارة والمسؤولين الإداريين المحليين بالمنطقة. تقرير الزميل محمد طاهر جبريل الحر. هذا الجهاز الذي يسمى جين إكسبير بمقدوره إجراء 50 تحليل في اليوم، ويقوم بالفحوصات التالية: تشخيص السيدا، تشخيص مرض السل، والأهم فحص فيروس كورونا. وعند تسليمه رسميا إلى المستشفى الولائي لمدينة آتيا، قال رئيس بعثة وزارة الصحة العامة والتضامن الوطني الذي هو المنسق الوطني النائب لبرنامج مكافحة السيدا الدكتور عبد الرزاق آدم فضة إن جهاز جين إكسبير الهدف من جلبه إجراء فحوصات دقيقة وبوقت قياسي. وأكد أنه قد تم تدريب عدد من الفنيين بمستشفى آتيا من أجل الاستعمال الجيد لهذا الجهاز. باسم الطاقم الإداري والعاملين بهذا المستشفى، أبدى مدير مستشفى آتيا آدم يوسف سعادته باستلام هذا الجهاز الحديث الذي وفقا له سوف يسهم في الحد من معاناة مرضى السيدا والسلة. هذا الجهاز الذي جلبته وزارة الصحة العامة والتضامن الوطني يأتي في الوقت المناسب وفقا لممثلة والي ولاية البطحة محافظة البطحة الغربية فاطمة بكر كوسي، وقد عبرت عن شكرها إلى مشاركات فخامة رئيس الجمهورية الذي وضع تحسين صحة المواطنين ضمن أولوياته. كما شهدت المناسبة إطلاق أول عملية فحص من قبل ممثلة والي ولاية البطحة.
De Ati-Randono à Kumbra dans la province du Mandoul où le délégué provincial des finances a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la circonscription administrative. Récit avec Ditaïngue Félix. Le délégué provincial des finances et du budget du Mandoul sortant, Mahamat Nourangare, a dressé le bilan moral de 9 mois de gestion des finances. Il témoigne la compétence et la détermination et surtout la franche collaboration des chefs de services générateurs de recettes. Il demande à ceux-ci de maintenir cet élan avec son successeur. Installant officiellement le nouveau délégué des finances et du budget, Abdelkerim Moussa Daoukardan, dans ses nouvelles fonctions, le gouverneur de la province du Mandoul, Madame Diamra Betolga, a précisé que le domaine des finances constitue non seulement un facteur de dynamisation de l'économie, mais d'emploi et une source de rentrée de devises. Le nouveau délégué provincial aux finances et du budget du Mandoul, Abdelkerim Moussa Daoukardan, a remercié les hautes autorités du pays pour sa nomination à ce poste et appelle les uns et les autres à une franche collaboration afin de mener à bien la mission qui lui est consignée. عرفانا لجهودهم في مكافحة جائحة كورونا تم بمدينة آتيا تكريم عدد من الأطباء وموظفي وزارة الصحة العامة العاملين بالولاية، وذلك في مناسبة حضرتها محافظة البطحاء الغربية فاطمة بكر كوسيه. التقرير مع الزميل محمد طاهر جبريل الحر. إنهم 25 شخصا جلهم أطباء وموظفو المندوبية الصحية الولائية الذين تم تكريمهم بشهادات شكر وعرفان لدورهم في جهود مكافحة جائحة كورونا. هي بادرة لجمعيتي باستاغريك وظل العرش بإشراف محافظة البطحاء الغربية فاطمة بكر كوسيه. باسم منظمات المجتمع المدني عبر رئيس باستاغريك الشفيع أحمد خالد عن كل العرفان بالجميل إلى ذوي اللبسة البيضاء الذين كانوا وما زالوا في الصفوف الأمامية للمعركة ضد كورونا. تعبيرات أثلجت صدر المندوب الصحي بالبطحاء دكتور فوكسيا إيلي الذي أوضح أن هذه الشهادات التي قدمت لهم لهي أغلى من الذهب. وقالت محافظة البطحاء الغربية فاطمة بكر كوسيه إنه لأمر طبيعي أن يتم تكريم أصحاب العطاء الذين وضعوا حياتهم في خطر لإنقاذ حياة الآخرين، مبينة أن المعركة التي تخوضها الحكومة ضد جائحة كورونا ما زالت في أشدها، وعلى المواطنين الالتزام بالتدابير الوقائية. De l'Enedi-Ouest, c'est le délégué de l'éducation nationale qui a été également officiellement installé dans ses nouvelles fonctions. La cérémonie a été présidée cette fois-ci par le secrétaire général de la dite province, Omar Tidjani. Après avoir présenté la délégation provinciale de l'éducation et de la promotion civique, le délégué sortant de l'éducation nationale et de la promotion civique de l'Enedi-Ouest, Jidanem Netekor Joseph, dans son discours bilan, a souligné que 2 ans et 7 mois à la tête de cette délégation, ces réalisations sont entre autres la tournée effectuée dans tous les départements de la province afin de s'enquérir les réalités du système éducatif, les cours radio divisés avec l'aide de la radio locale et la création du centre de baccalauréat de Fada. Le secrétaire général de la province de l'Enedi-Ouest, Jean-Claude Dogoulna, a remercié le délégué sortant pour le travail battu avant de rappeler au délégué entrant que le chantier d'enseignement demeure énorme dans la province de l'Enedi-Ouest en dépit des efforts que déploie le gouvernement de la République du Tchad sous la clairvoyance du maréchal du Tchad de Vitnon et les partenaires sociaux qui œuvrent inlassablement dans notre province pour offrir une meilleure formation à la jeunesse. Le secrétaire général de la province appelle le délégué entrant au sens des responsabilités, des disponibilités, au travail bien fait. Le délégué provincial entrant de l'éducation nationale et de la promotion civique de l'Enedi-Ouest, Nang Oldemaloum, a remercié le maréchal du Tchad de Vitnon pour la confiance placée à sa modeste personne en nommant à la tête des délégations provinciales de l'éducation nationale et de la promotion civique de l'Enedi-Ouest.
استفاد شباب ولاية جيرة من القروض الصغيرة المقدمة من قبل الهيئة الوطنية لترقية العمل، وبلغت قيمة المبلغ 17 مليون و60 ألف ريال تشادي. تقرير الزميل عبد الرحمن آدم رحمة. إنه يوم جديد يشرق على سكان ولاية جيرة خاصة الشباب منهم، وذلك بمناسبة دعم أصحاب المشاريع الهادفة عبر القروض المقدمة من قبل الهيئة الوطنية لترقية العمل أونابي. وأمام هذه الصالة المكتظة فقد بدأت المناسبة بشاهدين وجدا قرضا من الأونابي كان سببا لهما لتسهيل سبل الحياة، إضافة إلى تنمية مشاريعهما التي تطورت ونمت عن طريق هذه القروض المقدمة من قبل الهيئة الوطنية لترقية العمل بولاية جيرة. كما أضاف بأنهما أصبحا يديران مشاريعهما بصفة مستقلة بعد أن رجعا ما عليهما من قرض خلال سنتين. المدير العام للهيئة الوطنية لترقية العمل صادق إبراهيم ديكو بعد أن أعطى لمحة عامة عن الهيئة التي عبرها وضعت الحكومة عناية خاصة للشباب ذوي المشاريع الهادفة لمكافحة البطالة والفقر، فإن اليوم يستفيد 14 شخصا بالشيك تقدر قيمته ب 17 مليون و60 ألف فرنك صفة، وذلك تحقيقا لوعود مارشال تشاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الذي وضع الشباب أصحاب المشاريع عنصرا أساسيا للتنمية. الأمين العام لولاية جيرة جرامبيتي دينغاميو شكر جهود الحكومة عبر الهيئة في دعم الشباب أصحاب المشاريع الهادفة، وهي ترجمة ووعود صادقة لتوجيهات مشير تشاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الذي يريد أن يضع حدا للبطالة ومساعدة جميع الشرائح من أجل تنمية البلاد وتقدمها في جميع الأصعدة. ومن ثم فقد سلم الشيك الذي تبلغ قيمته 17 مليون و60 ألف فرنك صفة. مما تركت هذه الخطوة أن يعبر المستفيدين عن شعورهم وانطباعاتهم. أنتوني الجروج ندور نسي فوقا يعني ماشين كي هنا فوراش. أنا من أولا كي سيت الكومان هنا الماشين، والماشين ده يعني قصر لي جروج بحس حاليا من أنتوني نقدر نجيب الماشين ده ونستعمله وإن شاء الله ننجح فوقا. وللتذكير فإن البعثة ستواصل عملها لتشمل ولاية وداي وديفيرة وإنيدي شرق لتقدم مثل هذه القروض بغية الاستفادة منها للمساهمة في التنمية الاقتصادية الاجتماعية بالبلاد. De Mongo, rendons-nous à Ati, où le gouverneur de la province du Bata, Benaindo Tatola, a réceptionné 40 engins à 2 roues offerts par le programme d'appui au district sanitaire au Tchad à la délégation sanitaire provinciale. C'est un financement de la coopération suisse. Précision avec Mamataï Djibril Alhour. Il s'agit de 40 engins à 2 roues, dont 13 motocross et 27 Honda, dont a bénéficié la délégation sanitaire provinciale du Bata de la part de son partenaire. Le programme d'appui au district sanitaire PADS sur financement de la coopération suisse. Le PADS est l'un des plus importants partenaires du secteur de la santé dans le Bata, et selon son représentant, dans sa deuxième phase qui s'étale de 2018 à 2022, le programme a défini plusieurs axes d'appui à la province du Bata, précisément au bénéfice des centres de santé. En réceptionnant ces motos, le gouverneur de la province du Bata, Benaindo Tatola, a signifié que cette donation est un témoin de l'excellence de la coopération qui existe entre le gouvernement du Tchad et la coopération suisse. Le gouverneur demande aux bénéficiaires d'utiliser ces engins rien que pour les activités professionnelles pour lesquelles ils sont destinés. Aussitôt après la cérémonie, ces motos ont été réparties et remises à une trentaine de responsables du centre de santé et autres agents de la délégation sanitaire. بالعودة إلى ولاية جيرة ومن أجل تحفيز الشباب لا سيما حاملي الشهادات بولاية جيرة، جاءت مناسبة انطلاقة برنامج دعم الشباب وذلك من قبل الهيئة الوطنية لترقية العمل. مزيد من التفاصيل في التقرير الزميل عبد الرحمن آدم رحمة. تحت موضوع اشتراك الشباب المحلي من أجل تحفيز العمل العالمي، فقد انطلقت فعاليات المنتدى الإقليمي حول الشباب والسلام والأمن في نسخته الأولى بمدينة مونغو، والذي نظمته المنظمة غير الحكومية يانغ دبلومات، ويشارك فيها ما يقارب 300 من شباب ولاية جيرة عبر منظماتهم الشبابية والمنظمات غير الحكومية وكيانات الأمم المتحدة، بما في ذلك 200 يمثلون جمعيات إقليمية
كلهم جلسوا من أجل التباحث وإبراز دور الشباب التشادي في بناء السلام من خلال حوار متعدد المستويات بين الأجيال، وفقا لجهود ومساهمة الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لتكثيف الاهتمام العالمي بشكل حاسم عن طريق تطلعات الشباب التشادي في السلام وتحديد أجندة مشتركة. إدريس زكريا ممثل يانغ دبلوماتس وبصفته أحد أبناء جيرا قال إن هذا المنتدى الإقليمي للشباب والسلام والتنمية يعتبر نقطة تحول في الاعتراف بدور الشباب، وأضاف: هذا التجمع طبعا هو الأول من نوعه، حيث اجتمع الشباب من مدينة مونغو العريقة الأبية والمناطق المجاورة لها، الكيانات الشبابية، للاتفاق على رؤية مشتركة وخارطة طريق واضحة تدعو إلى مشاركة الشباب في منع النزاعات ومكافحة التطرف والعنف والبطالة من أجل بناء سلام دائم. كما ثمنت الأمة الثانية لمدينة مونغو فاطمة عبد الله بجهود يانغ دبلومات، وأكدت بأن هذه الخطوة تندرج ضمن مساعي الحكومة التي أعطت مكانة خاصة للشباب، ودعتهم إلى العمل من أجل الاستفادة القصوى من المعلومات التي تطرح خلال مداولة هذا المنتدى الذي يعقد لأول مرة بولاية جيرا. وطلبت من يانغ دبلومات إلى تنظيم مثل هذه اللقاءات المثمرة بغية دعم الشباب الذي يعتبر المفتاح الحقيقي للتنمية وتحقيق السلام الدائم والشامل. وللمعلومية فإن المنتدى سيستمر لمدة يومين، وسيكون حافلا بمواضيع تسلط الضوء وتعرف الشباب بدورهم المنوط في وسط المجتمع. Cet élément que vous venez de suivre parle plutôt d'un forum organisé par Young Diplomat en faveur de la cohésion sociale. Dans la province de Bata, plus précisément encore, une audience solennelle de prestation de serment et d'installation d'un huissier de justice s'est déroulée au tribunal de grande d'instance d'Ati. C'était en présence des autorités locales. Retrouvons une fois de plus Mamata Djibril Al-Hour. L'intéressé a prêté serment devant le tribunal et en présence de la représentante du gouverneur de la province du Bata, la préfète du département du Bata-Ouest, Fatima Boukar Kosei. Il a juré de se conformer aux lois et règlements concernant son ministère et de remplir ses fonctions avec exactitude et probité. Dans ses réquisitions, le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Ati, Mohamed Ourdi, a rappelé au nouveau huissier ses tâches et lui a demandé de s'en acquitter avec professionnalisme et impartialité. Pour sa part, le président du tribunal de grande instance d'Ati, Roudou Hubert, a plaidé auprès des autorités administratives locales de faciliter au nouveau huissier de justice l'exercice de ses tâches en lui permettant d'acquérir les forces de défense et de sécurité en cas de difficulté. Bon à savoir, un huissier de justice bénéficie du monopole pour la signification des actes de procédure aux personnes intéressées et l'exécution forcée des décisions de justice. Et sans bénéficier du monopole, il est possible à un huissier de justice de procéder au recouvrement amiable des créances et procéder à la prise et aux ventes des meubles et immeubles. شهدت مدينة ماو بولاية كانم تنظيم ورشة تدريبية لصالح العاملين في مجال الزراعة من قبل المنظمة الدولية للزراعة والأغذية الفاو، وذلك من أجل تطوير إمكانيات وطرق الري بالولاية. تقرير موسى مالاي وفيه مزيد من التفاصيل. نظم مشروع تمكين المرعى والعائلة الديمقراطي السويد ورشة تدريبية في مدينة ماو حاضرة ولاية كانم لصالح عدد من النساء والفتيات. في بداية المناسبة رحب النائب الأول لعمدة بلدية ماو بتران علي على الأعمال الفعالة الذي قام به مشروع سويد في تدريب النساء والقاصرات لتحسين حالاتهن الصحية والاجتماعية. كما تحدث ممثل مندوب الصحة بولاية كانم الدكتور أباشو أبكر عن أهمية هذه الورشة وتساعد المستفيدين بخبرات وكفاءات عالية في مجال الصحة والإنجاب. ومن جهته ممثل المنسق الوطني للسويد في البرامج الصحية السيدة فاطمة محمد مالوم تحدثت عن الدور الذي يقوم به المشروع في كافة الأراضي الوطنية، مضيفة أن تنظيم مثل هذه النشاطات الحيوية والدورات التدريبية تساهم في عملية نجاح الأنشطة الصحية للنساء،
حيث تراجع أعداد الزواج المبكر خاصة بتدخل رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو شخصيا في قضايا المرأة وتطويرها. وقد افتتح المناسبة رسميا محافظ محافظة كانم إبراهيم أليف علي ممثلا للوالي، وتحدث عن جهود السويد بدعمهما الكبير في عملية تدريب وتمكين النساء في مختلف المجالات من أجل العيش بكرامة، علما بأن الدعم المقدم من قبل السويد يسهم بدفع عجلة التنمية ورفاهية المرأة في الولاية. Sachez également que l'opération de distribution des vivres aux couches vulnérables de la province de Adjaramis se poursuit. Hier, un don composé des sacs de riz et de céréales a été remis aux personnes nécessiteuses de Bokoro après les villes de Massaguet et Massakori. C'est le secrétaire général du département de Dababa qui a procédé à cette distribution. Les précisions avec Nguyen Bengueri. Soucieux du bien-être de sa population, le gouvernement tchadien sous la clairvoyance du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, ne cesse de soutenir les couches vulnérables. Un don composé des sacs de riz et de céréales est offert à cet effet aux personnes nécessiteuses et aux sinistrés du département de Dababa. Un geste qui, selon le maire de la ville de Bokoro, Aoudjali Youssouf Bachar, vise à soulager un tant soit peu la souffrance de cette catégorie de la population, surtout en cette période de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. En lançant l'opération de distribution de ces vivres, le secrétaire général du département de Dababa, Abakar Adm Abakora, a instruit les responsables en charge de cette distribution à un partage équitable. Très émus de ce geste, les bénéficiaires se sont reliés pour exprimer toute leur gratitude au chef de l'État qui fait de l'autosuffisance alimentaire son combat quotidien avant de rassurer les autorités locales que ces vivres seront utilisés rationnellement afin de subvenir à leurs besoins vitaux. نظمت مؤخرا في ولاية سيلا ورشة من أجل التقييم واعتماد المشاريع المشخصة للشرائح الضعيفة في ولاية سيلا، حيث حضر المناسبة عدد من مسؤولي المنظمات غير الحكومية العاملة في الولاية. الزميل محمد هارون أبو قرين من مدينة كوزبيضة يوافينا بتفاصيل هذا الخبر. في إطار تخطيط وتنفيذ خدمات البناء وتشييد المرافق الاجتماعية الأساسية للأنشطة التي تأتي ضمن برامج تقوية وتعزيز برنامج التنمية الشاملة بمناطق الاستقبال بشرقي البلاد ديزا، والتي تعمل بالتعاون مع الجمعية من أجل ترقية الحريات الأساسية FLFT وكونسرن وورلد بولاية سيلا، وذلك بهدف دراسة وتقييم المرافق الأساسية التي شخصت من طرف المواطنين بقطاعات تنفيذ المشاريع بأماكن تدخل برنامج التنمية الشاملة ديزا، تحديدا بكانتون كولي بأدي وأمرو بكرفي، بالإضافة إلى وادي حبيل بكوزبيض الريفي، أيدوروتي وكذا بحر آزوم بكوكوانغرانا. فجاءت هذه الورشة من أجل التقييم والاعتماد على تصديق المشاريع المشخصة من قبل المجتمعات بتلك المناطق المذكورة آنفا، والتي ترمي إلى مساعدة الطبقات الضعيفة واستيعاب أكبر عدد منهم في تنفيذ المشاريع الخاصة بردم وإصلاح الطرق وربط الوديان بمعابر مرورية. كما يتم تشييد بعض من المباني الأساسية ليتم ترميمها وصيانتها، وعليه عرب كل من مسؤولي منظمة كونسرن وورلد بريدانس ومسؤول مكتب FLFT الجمعية من أجل ترقية الحريات الأساسية مومباي أعرب عن سعادتهما بتقديمهما للمشاريع ذات الاهتمام المشترك التي شخصت من طرف المواطنين بغية مشاركتهم في بناء التنمية المحلية. من جانبه محافظ محافظة كيميتي آدم حسن فوضى أشاد بدور المنظمات الإنسانية العاملة في البلاد، وأضاف فوضى بأن هذا المجهود سيساهم في وتيرة عجلة التنمية المحلية، كما أنه يدخل ضمن البرنامج السياسي لصاحب الفخامة مارشال البلاد إدريس ديبي إتنو من أجل رفاهية الأسر الضعيفة. هذا وقد وافق الجميع على اعتماد وتصديق المشاريع التي تنفذ وفقا للشروط المتفق عليها من طرف اللجنة الولائية لمتابعة الخدمات سبيا بولاية سيلا. Le centre de santé de la sous-préfecture de Miandoum a reçu des matériels de prise en charge. C'est une initiative de l'association pour la solidarité et le développement du canton Béro. Les précisions avec Madinga Léonce.
Construite depuis presque 6 années grâce au Comité provisoire de gestion des revenus pétroliers, CGPRC 5%, le centre de santé de Béro bénéficie de la largesse de l'Association pour la solidarité et le développement du canton Béro. Ce sont des lits d'hospitalisation, un lit de consultation, un lit d'accouchement, 4 tablettes pour patients, 4 supports de perfusion, 2 chaises roulantes pour responsables, quelques matériels d'entretien et un appareil microscopique. Le tout pour un montant d'1 920 000 francs CFA. À titre symbolique, l'appareil microscopique, qui est le fondamental matériel de travail pour l'analyse médicale, est remis au chef de canton de Béro en sa qualité du président d'honneur de l'association, qui l'a remis au chef de zone de district sanitaire de Doba, qui, à son tour, l'a remis au responsable du centre de santé de Béro. L'acquisition de ces matériels médico-techniques au profit du centre de santé de Béro est le fruit des efforts conjugués par les ressortissants résidents et non résidents du canton Béro, Souli, Nengar, Gaston, un des responsables de l'ASDECAP. Pour le chef de canton de Béro, Dengar Ndingambay, qui a au nom de l'association remercié tous les partenaires qui les ont aidés dans la construction de ce beau bâtiment de plusieurs pièces et la dotation en matériel médico-technique, le centre de santé de Béro pourra valablement faire face à certaines maladies récurrentes dans sa zone de responsabilité. قدم مؤخرا سلطان باقرمي بنك عجي ولي محمد ماء غذائية لسكان مدينة ماسنية وكذا أهالي قرية بدرو، ويدخل ذلك من ضمن المواد الغذائية التي تقدمها الحكومة للشرائح الضعيفة من المجتمع. تقرير الحسين النور يوسف. ما زال يقوم سلطان باقرمي بن آجي ولي محمد بتوزيع المؤن الغذائية المقدمة من قبل الحكومة للشرائح الضعيفة من المجتمع جراء وباء كورونا المستجد. فاستفاد هذه المرة سكان مدينة ماسنية حاضرة الولاية وكذا أهالي قرية بدرو ب100 جوال من المواد الغذائية المختلفة كعون لهم خلال هذه المرحلة الصعبة. ففي مناسبة تسليم هذه المؤن جدد السلطان بن آجي ولي محمد نداءه بضرورة احترام الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة جراء هذا الوباء الخطير. الحكومة ورق الناس ما يتم زيادة من 50 عشان كم مجتمع قاعد واحد بس عندنا رأي عادي الآخر. اليوم أنينا في شارع باقرمي عندنا 45 المرض العادة للناس. اليوم أنينا في شارع كلنا شارع باقرمي بس جاي من درجة العالي بمرض كورونا فيروس. أما المستفيدون فشكروا عبر السلطان بن آجي ولي محمد مشير تشاد إدريس ديبي إتنو على كل هذه الأعمال التي يقوم بها تجاه الشعب التشادي، مؤكدين بأنهم سيلتزمون بكل القرارات التي اتخذتها الحكومة من أجل سلامة الشعب التشادي. Voilà, c'est avec cet élément que se referme ce journal de province. Mesdames et messieurs, merci d'être de notre, merci et bonne suite de programme sur Télé Tchad.